नमस्कार। संजोगी सजपुल द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम गपर पसरार आउ एक नुआ भाग को मु आपण मानकु स्वागत करुची। आजिर गल्प निसंगतार लुह, गाल्पिक भास्कर बारिक, परिकल्पना बाबूलाल पलेई। विराट विराट अट्टालिका अट्टालिका गुड़िकर सुंदर फाटक आगरे दामिका पथर रे खोदेई होई लेखा होईची अमुक कुटीर सम्मुख भवन। एमिति आखि झलसी जाउथिबा अधिकांश कुटीर और भवन भितरे किंतु बास करुथिबे मालिक होई गोटिए किंबा दुईटी जीवन। किछि घर लागिथिबो भड़ा सूत्र रे। घर मालिक मानकर संतान संतति निज पिला छुआ को धरी विदेश रे, नहले भारतर केउ मेट्रो सहर रे। बापा माँ भी बेस गर्वर सह कहउथिबे आम पुआ अमेरिकार अछि, सेठी नागरिक हो गलानी। वीडियो कॉल करी कथा हेउचु जे नाती नातुणी बाप रे कि इंग्लिश कहती, ग्रांड माँ कही कुरुली उठंती। झील भी ऑस्ट्रेलिया रे मासकू पुअर रोजगार 10 लाख रु अधिक। झील भी सेमिति खूब रोजगार करे। बारंबार डाकुछंती आमको जीवा पई, हेले आमे सेठाकू चली गले आमे जो घर द्वार करिचु से सबरो जत्न किए नेबो। एईटा भी सत कथा। निजे कष्ट करी तैयारी करिथिबा सुंदर घरर लोभमोह छाड़िबा कोन सहज कि? सबु बापा माँ चाहती तांको संतानर उन्नति, संतानर सफलता और उन्नति रे बापा माँ खुशी हेबा स्वाभाविक। किंतु परिणत बयस रे पिलामानक पाखरु दूर रे रही बापा माँ माने कोन सतरे खुशी हुंती ना खुशीर जीवन जीवारे अभिनय करती? निसंगता आ एकलापण को लुचेबा पई यह एक बाहाना नुहे तो? व्यक्तिगत भावे मोर कहीं सेमिति ही अनुभव हुए। जो परिणत बयस रे पुओ बहु नाती नातुणी खुशी रे समय बितेबा कथा, से समय रे निजे हाटरू सौदा आनिबा आ रोषेई करी खाइबा कोन सतरे खुशी दिए? एक कथा कहवा पछरे मोर एक विशेष कारण रही जहाँ मु अंगे निभेइची। एक विशेष घटनाक्रम रे खूब उच्च शिक्षित आउ सरकारी कलर उच्च स्तर अवसर नहीं सारी एमिति जने वृद्ध दंपति मोर परिचय होता भुवनेश्वर रे। परे संपर्क किछिरा निबिड़ हो जाइथिला। संपर्कर निबिड़ता बढ़िबा परे माउसी तागिद रे सेमानकु सार मैडम डाकिबा छाड़ी मु मौसा मौसी डाकिबा आरंभ करदेली। बेस खोला हृदय मनीष उभय। दिने विलंबित संध्या रे माउसी मते फोन कले, पुओ आम घर को टिके शीघ्र आसीबो प्लीज। माउसी घर पाखरु मु रहुतिबा भड़ा घर दूरता अति बेसी रे 2 किलोमीटर हेबो। फोन रे माउसी कठस्वर मते कहीं असुविधार सूचना देला। जेहेतु फ्री थिली काल विलंब न करी मु शीघ्र पहुंची गली आनंद भवन लेखा थिबा फाटक सामना रे। विराट अट्टालिका। कॉलिंग बेल मारिली। माउसी परिचय पचारि कबाट खोलिले। घर भीतर को जाई देखिली मौसा बिछणारे शोइछंती। मौसांकर कौन है पचारू माउसी कहले, पुओ रे मौसांकर बीपी और डायबिटीज मेडिसिन सरी जाइए। से तो तांको मेडिसिन निजे खाती, मते कही ना सरी जाइए बोली। किछि समय आगु हठात तांको मुंड बुले देला। आज मेडिसिन खाइचे कि नहीं पचारू मते कहले मेडिसिन सरी जाइए, आनिबा को भूली जाइछंती। पुओ एई प्रेस्क्रिप्शनटा नहीं टिके मौसांग पय औषध नहीं आस। आनंद भवन अट्टालिकारु औषध दुकान दूरता अति बेसी रे 100 मीटर हेबो। माउसी कथा अनुसार मु जाई औषध नहीं आसिली। सांगे सांगे माउसी मौसा को औषध खुआई देले। औषध खाइबार आखापाखि अध घंटा पर मौसा सुस्थ अनुभव कले। सुस्थ अनुभव करिबा परे ऊपर को खूब दंभ देखा जाउथिबा तपन मौसा सामान्य हसिले। मु पाखरे बसी थाए। मते लागिला ए हस असहायतार हस बोधे। मन खोला हसिबा आउ हसिबार अभिनय करबा भितरे फरकटा कोन जना पड़िबनी। एक दीर्घ निश्वास नेले मौसा। तापरे बिना द्विधारे से तांको अंतरर निष्ठुर सत्य को मो आगरे कहिले। प्राचुर्यतार अभाव नहीं। घर अछि, दामिका गाड़ी अछि, बैंक रे भी यथेष्ट पैसा अछि, किंतु एसबु कौन हेबो? मनीष तो टंका को भात तरकारी पुरी खाई परिबनी। परिणत बयस रे मनीष आशा करे शांति और संतानर सहारा, किंतु ए बयस रे सहारा हेबा पई आम पाखरे केही नाहंती। दुईटी संतान सुदूर अमेरिका रे निज पिला छुआ धरी रुहंती। अमेरिकार नागरिक हो गले सेमाने।
ମଝିରେ ମଝିରେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ନେଇ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରୁନି। ବଡ଼ ପୁଅ କହୁଛି ଘରଦ୍ୱାର ବିକିଦେଇ ଆମେରିକା ଚାଲିଯିବାକୁ। କିନ୍ତୁ କହିଲ ପୁଅ, ଆମେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଦିନ କ'ଣ ରହିପାରିବୁ? ସେମାନେ ବି ଆଉ ଭାରତ ଫେରିବାର ବିଶେଷ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ବାପା ମା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, ଆମର ଯଦି ହଠାତ୍ କିଛି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ? ଆଜି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇନଥିଲି, ଏମିତି ଅସହାୟ ଭାବନାକୁ ଟିକେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଲି। ମଲାବେଳେ ବୋଧେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଟୋପାଏ କି ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଟିକେ ଆମ ପାଟିରେ କେହି ଦେବେନି ରେ। ଏଇ ଶେଷ ଧାଡ଼ିଟି ମୋତେ ଏକ ଶକ୍ତ ଚାବୁକ ମାଡ଼ ପରି ଆଘାତ ଦେଲା। ସବୁ ଥାଇ ବି ମଣିଷ ସମୟ ଚକରେ କେତେ ଅସହାୟ ସତରେ। ପାଖରେ ମାଉସୀ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ମଉସାଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରିବାକୁ ଇସାରା କରି ମାଉସୀ କହିଲେ, ତମେ ଜାଣିଛ ପୁଅ, ଏହି ବର୍ଷେ ତଳେ ତମ ମଉସା ଓପନ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ହେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ତମ ସହ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ମଉସାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଖବର ପାଇ ଦୁଇ ପୁଅ ଆସିଥିଲେ। ମଉସାଙ୍କ ଅପରେସନ ହେଇ ଯେଉଁଦିନ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ, ସେଇଦିନ ସେମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଘରେ ସପ୍ତାହେ ରହି ପୁଣି ଫେରିଗଲେ ଆମେରିକା। ବାହାର ଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଅଫିସରେ କୁଆଡ଼େ ଖୁବ୍ ଚାପ। ଅଧିକ ଦିନ ରହିବେ କେମିତି? ଯେଉଁ ବୟସରେ ଆମେ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ସହ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବା କଥା, ସେଇ ବୟସରେ ଆମେ... ହଉ ଛାଡ଼। ଏମିତି କହୁ କହୁ ଆଖିରେ ଜକେଇ ଆସିଥିବା ଲୁହକୁ ପଣ ଦୋକାନୀରେ ପୋଛି ନେଲେ ମାଉସୀ। ଜଣେ ମା ମନ ଗହୀରର ଅଖୁଆ କଥାକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଥିଲି। ଅସହାୟତା ଓ ପୁଅ ବୋହୂ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ଆଉ ଗଭୀରତାକୁ ମୁଁ ବେଶ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲି। ଏ ଅସହାୟତା ଓ ନିଃସଙ୍ଗତାର ଲୁହ ଯେ ଏତେ ଓଜନିଆ, ମହଙ୍ଗା, ଦୁର୍ବିସହ, ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଥିଲି। ପରିଣତ ବୟସରେ କିଛି ବାପା ମା ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ବିଦେଶରେ ବା ମେଟ୍ରୋ ସିଟିରେ ରହୁଥିବା ସନ୍ତାନମାନ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ନାରାଜ। ପିଲାମାନେ ନିଜର କର୍ମସଂସ୍ଥା ଛାଡ଼ିବେ ବି କେମିତି? ଆଜିର ସମାଜରେ ବୋଧେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏଇପରି। ବିଶେଷ କରି ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ। ସବୁ କିଛି ଥାଇ ବି ଏକଲାପଣ ଆଉ ତୀବ୍ର ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖାଇ ଚାଲିଛି ଛାତିର କଲିଜାକୁ। ତେବେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସୂତ୍ର କ'ଣ? ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନଥିଲା। ଭାବୁଥିଲି, ମୋ ନିଜ ପିଲାମାନେ ବି ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କିଏ ଜାଣେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି? ସେମାନଙ୍କର ଡେଣା ଲାଗିଲା ପରେ ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ନିଜର କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ। ସବୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ପରି ମୁଁ ବି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ଏକ ଭଲ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଡେଣା ଲାଗିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ମୋର ନଡ଼ା ଛପର ବସା ଛାଡ଼ି ଦୂରକୁ ଉଡ଼ିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ନିଃସଙ୍ଗତା ଆଉ ଅସହାୟର ଶିକାର ହେବି। ତପନ ମଉସା ଆଉ ଶ୍ରାବଣୀ ମାଉସୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝରୁଥିବା ଲୁହ ପରି ମୋ ଆଖିରୁ ବି ନିଃସଙ୍ଗ ଜୀବନର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଲୁହ ଝରିବନି ତ? ମୁଣ୍ଡ ଗୋଳମାଳ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସମୟର ଗର୍ଭରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଆସନ୍ତାକାଲିର ସକାଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ ବା କରାଯାଇପାରେ? ଇତିମଧ୍ୟରେ ରାତି ପାଖାପାଖି 10ଟା ବାଜି ସାରିଥିଲା। ମୋ ଭଡ଼ା ଘରକୁ ଫେରିବାର ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମାଉସୀଙ୍କୁ କହିଲି, ମାଉସୀ, ରାତିରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବେ। ପର ବୋଲି ଭାବିବେନି, ମୁଁ ବି ପୁଅ ଭଳି। ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ପରି ମାଉସୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଜକେଇ ଆସୁଥିଲା ଅମାନିଆ ଲୁହ। ଲୁହକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସାମାନ୍ୟ ହସିଲେ ଶ୍ରାବଣୀ ମାଉସୀ। ଯେଉଁ ହସରେ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା ଜଣେ ମା ହୃଦୟର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା। ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର କରି ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲି। କବାଟ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଉସୀ ଓ ମଉସା।